Bonjour les élèves, comment ça va? Aujourd'hui, on va présenter une nouvelle vidéo sur la leçon de la grammaire, l'adverbe, la page 152 et la page 153. السلام عليكم، كي دايرين لاباس؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وانتم تتشاهدوا لا فيديو ديال اليوم غادي نقدم لكم صفحه 152 وصفحه 153 من كتاب ديال ميز ابرونتيساج اون فرونسي 5e année primaire، الدرس ديال لا غرامير لادفيرب. لكن قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وتضغطوا على الإعجاب إلى عجبكم الفيديو. J'observe et je découvre. A. Kautar regarde ce paysage désolant. B. Kautar regarde attentivement ce paysage désolant. C. Cette région est très déserte. D. Les jeunes trouvent des ordures partout sur le sable. E. Les campeurs ne mettent jamais le feu dans la forêt. إذن كوثر regarde ce paysage désolant. كوثر تشوف لهذا المكان المهجور، المكان الطبيعي أو المنظر الطبيعي المهجور. B. كوثر regarde attentivement ce paysage désolant. كوثر regarde، يعني كوثر تنظر بانتباه، تتشدد الانتباه ديالها. ce paysage désolant. C. cette région est très déserte. إذن هذه هي المنطقة قاحلة، تنشدو très déserte. D. les jeunes trouvent des ordures partout sur le sable. إذا les jeunes trouvent des ordures، شباب تلقاو الأزبال في كاع الأنحاء على الرمال، تلقاو في هاد البلاصة كاين لي زوردور في هاد البلاصة. les campeurs ne mettent jamais le feu dans la forêt. إذا دوك اللي تيخيموا المخيمين ما عمرهم ما حطوا وما بغاوش نميت جامي، عمرهم غادي يحطوا ولا يشعلوا العافية وسط الغابة. On va passer à je manipule et je réfléchis. 1. Observe les phrases B, C, D et D. Quel rôle jouent les mots en couleur؟ عندنا واحد الكلمات باللون اللي هما attentivement, très, partout. لكن هما attentivement, très et jamais. شنو تتلعب لينا هذه؟ Il modifie le sens d'un verbe ou d'un adjectif. إذا هي تتعالج لينا المعنى ديال واحد الفعل أو ديال واحد النعت. 2. De quel mot attentivement modifie-t-il le sens؟ إذا هذه الكلمة ديال attentivement شنو تتعالج لينا؟ Il modifie le sens du regard. إذا راجع على regarde. 3. De quel mot très modifie-t-il le sens؟ Il modifie le sens des déserts. إذا هي تعالج لنا الكلمة ديال ديزير وتوصف لنا الحال ديالها، إذا بحال الحال. Quelle est la nature des mots en couleur؟ دين شنو هي الطبيعة ديال هاد الكلمات الملونين؟ sa nature هما les adverbes. 5. Quel rôle jouent ces mots en couleur؟ إذا شنو تتلعب هاد الكلمة؟ شنو هو الدور ديالها؟ Il modifie et confirme le sens d'un verbe ou d'un adjectif. إذا هي تتعالج لنا وتتأكد لنا المعنى d'un verbe ou d'un adjectif، المعنى ديال واحد الفعل ولا ديال adjectif النعت. Je m'entraîne. 6. Souligne les adverbes dans les phrases suivantes. A. Les volontaires travaillent rapidement. B. Normalement, les enfants sont vaccinés dès leur plus jeune âge. C. Aujourd'hui, ces recherches scientifiques avancent très lentement. D. L'ingénieur est fort expérimenté. Les déchets sont très nombreux sur cette plage. هنا les adverbes هنا كما غادي نقولوا كيفاش تخدموا. Comment les volontaires travaillent؟ Comment travaillent les volontaires؟ Ils travaillent rapidement. Normalement, les enfants sont vaccinés dès leur plus jeune. ديما تنطرحوا السؤال بكم. On pose la question avec quand. C'est aujourd'hui.
إلا كان عندنا مثلا بحال هكا les compléments circonstanciels de temps ou bien les compléments circonstanciels de lieu ou bien de manière, كلهم تيتصرفوا des adverbes. Ce sont des mots invariables qui ne changent pas. Ces recherches scientifiques avant très lentement بجوجهم. L'ingénieur est fort ما تتبدلش. Les déchets sont très تاهي ما تتبدلش. 7. On classe ces adverbes dans le tableau. Hier, dort, tranquille, bien, mal, longtemps, partout, souvent, toujours. هنا les adverbes de temps اللي تيعطيونا الوقت وهنا المكان وهنا الكيفية. هنا hier البارح longtemps إذا شحال هادي زمان toujours دائما souvent إذا souvent بحال غالبا. On a adverbe de lieu اللي هي dort خارج partout بكاع الأماكن. adverbe de manière tranquillement tranquille يعني بواحد الهدوء سكينة. bien mal هادو هما متيتحولوش. On va passer à l'exercice 8. 8. Forme des adverbes de manière à partir de chaque adjectif. On a léger, légèrement. تنبقاو نزيدو ليهم غير او مون وبعد المرات ام او مون. Prudent, prudemment. Lourd, lourdement. Rapide, rapidement. Poli, poliment. On va passer à l'exercice 8. 9. À l'exercice 9. Complète les phrases avec un adverbe de ton choix. En A, le sud du Maroc est toujours visité par les touristes. إذن نديرو هنا toujours إذن تيكون دايما تيتوالوا عليه الناس باش تيزوروه. إذن هو دايما عامرة فيه السياحة. B. Elle répond rapidement quand elle est interrogée. إذن تجاوب دغيا بواحد السرعة فاش تيسألوه. C. Les volontaires sont très fiers de leur exploit. إذن les volontaires هما المتطوعين إذن فرحانين بزاف. المتطوعين فرحانين بزاف بداك العمل اللي داروا. إذن quand vous nous l'avez expliqué nous connaissons la réponse. إذن فاش انت تشرح لينا حنا تنعرفوا الجواب. Lorsque tu iras à ورزازات tu conduiras attentivement. فاش تمشي لورزازات خصك تسوق بواحد الحذر. علاش؟ حيت كاين بعض العوائق وكاينين بحال هكا الجبال. Et on a terminé la page les pages 152 et 153. N'oubliez pas s'abonner dans notre chaîne. Au revoir.